to my channel. Waktunya kita mukbang lagi. Kali ini kita mukbang spesial lagi guys. Di depan aku udah ada ikan monster guys, dari laut guys. Wow, ikan monsternya mandi cabai, ditemani dengan sayuran rebusan guys. Ada bayam, ada timun, ada tempe goreng, dan juga tentunya ada sambalnya guys. Masih ada satu lagi guys, ini dia, ada bihun guys. Kita kasih bihun guys biar lebih menantang lagi. Wow, mantap. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Sebelum mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari mulai. Kita coba dulu. Kita potek dulu monster lautnya guys. Wow. Wow, ini dia. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, gurih, sedikit pedas guys. Mantap, enak banget. Oke, lanjut. Bihunnya guys. Kita cocolin sama sambal. Maaf guys, keselak. Wow. Wow. Tempe goreng. Wow. Ini dagingnya guys. Wow. Wow. Daging monsternya guys. Wah. Maaf guys, ini susah kali guys. Kita tuangin aja guys.
Lanjut. Hmm. 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 Ah. Ah. Hmm. Ah. 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 Hmm. 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 Ah. Hmm. Kita balik guys. Wow. Ah. Ah. Hmm. Ah. Ah. Hmm. 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 Ah. Hmm. Ah. Ah. Ini guys. Hmm. Hmm.
tulang guys. Hmm. 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 Ah. Hmm. Hmm. Habis guys, mantap, enak, gurih, pedas dan kenikmatan yang sempurna guys. Oke guys, terima kasih udah ngikutin video kami. Jangan lupa sambil dibantu like, komen, dan tentunya di subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Ciao.